Saludos a esta hora en toda la región. Quiero dar la bienvenida al abogado Andy Whitehead y también Andrea Saveniu, que están acá de la firma Whitehead Law. Bienvenido, Andy. Good morning. Thanks so much for joining us. It's great to be back, Kevin. Good to see you. Good to see you too. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Kevin. Gracias, gracias. Todo bien, sí. Gracias por venir Verano. también. Miren, el verano trae muchos problemas. Siempre hemos hablado de esto. Y creo que uno de los problemas que está pasando es que la gente que es parada por los policías bajo el estado de influencia, ya sea de alcohol o drogas, o alguna medicina, esperan hasta el último para que recién contactar un abogado, o con el pretexto de que no sabían, no contratan un abogado y esperan que el condado o la ciudad o el estado les provea un defensor público, lo cual está bien. Sin embargo, creo que no es la mejor opción. What I'm saying is, you know, summer brings a lot of trouble, especially the people who's drinking and partying. And sometimes, you know, when they get pulled over, it could be under the influence of alcohol or drugs or maybe even medicine, and they fall asleep or they've been within a sleepiness situation. They got pulled over, and people is just, I don't know if they don't want it to hire an attorney or they just expect them to receive legal advice for a public defender, which is okay, but I don't think is the best idea in these cases. Abogado Andy, what is your opinion about it? Well, what I will say is, look, I started as a public defender. I know how many cases these attorneys have. Mm-hmm. It's hard to give that personalized attention that a client may need just because of the volume of cases that they have. So what you really want, especially with a DUI, is to start early, because, you know, you need to request DMV hearings, you need to get police reports and start reviewing videos and get ready for the case, because it'll be the trial date before you know it. Mm-hmm. If you show up on the day of court and you're meeting your attorney for the first time that day, it's hard to get ready for a case. Now, I'm not saying they're not good lawyers, because they are, but you need to get ready for your case, and and should be important to the person that's charged. Yeah. So waiting and just trusting on the public defender is risky. I believe it's very risky, just because you need to be able to tell your lawyer the facts as you see them so they can prepare your defense. Estamos hablando de esto de que el no contratar un abogado privado y solamente esperar que el defensor público te defienda podría ser un grave error. ¿Qué es lo que dice el abogado Andrea Saveniu? No está diciendo el abogado que él comenzó ya como un defensor público, él entiende cómo es ser un defensor público, pero tiene muchos casos, dice. El problema es que no sean malos abogados, tiene muchos casos. Y la verdad es que cuando usted contrata un abogado temprano, es decir, cuando ya recién le da un DUI, el abogado puede obtener evidencia como los videos, como los reportes de la policía, etcétera. Pero si usted viene a último momento, el abogado recién los conoce, van a la corte el día siguiente, no tiene las pruebas para defenderlo, no tiene los reportes, no tiene los videos. Y si usted espera para un defensor público para que lo defienda, va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, el defensor público no lo va a poder defender de la manera que necesita, porque ni siquiera lo conoce, lo va a ver al siguiente día, no va a tener las pruebas, y eso no va a ser bueno o efectivo para usted. Yo tengo una historia de alguien que me contó ayer. Dice que esta persona es una mujer que salió con 4 amigos de fiesta. Cuando regresaban a las 3 de la mañana en el estado de Maryland, en el condado no sé qué condado es, pero es en Princess Anne. Dice que en la madrugada un policía les paró y obviamente les cuestionó. Ella llevaba 4 amigos bien tomados dentro del carro. Les pararon, les sacaron a los 5, les hicieron el test y les llevaron a la corte. Al final le dieron DUI a todos, pero ella no había tomado ninguna gota de alcohol, solo que no pudo hacer el test y por eso le acusaron de DUI. Ella esperó hasta el último para que el public defender le ayude. Finalmente terminó acusada y con todos los cargos de la ley, sin haber tomado una gota de alcohol. ¿Es esto legal? So, I got a phone call yesterday. Somebody told me that she got charged in Princess Anne, Maryland, a few months ago. She was driving with four friends, 3 in the morning. They were coming back from a party.
four of them, they were completely drunk. She wasn't. She was driving, but she couldn't answer all the questions from the police, because she doesn't speak English. So she was answering all the tests, and she couldn't, and she didn't the breathalyzer, and she finally got charged just because of the test. Is this legal? I mean, she didn't have any defender. She only, was using the public defender. And at the end of the day, she got charged with no problem. So what do you think could be done in this case? Well, it's real easy to charge someone with a DUI. If there's an odor of alcohol coming from the car and there's some kind of bad driving or even an equipment failure, meaning like you have a light out, that gives the reason. You need a reason to stop the car, so the equipment failure or swerving. But then the officer notes an odor of alcohol in the car, which could be coming from anyone, and they will observe you even without talking to you. They're looking to see, excuse me, if you have red eyes, if you're disheveled, if you look intoxicated. Do you think it's legal for the police officer to do the breathalyzer to the other four people? Well, maybe. If they appear to be underage and they might be under the influence of alcohol, or if he's looking for a sober driver to drive the rest of them home, he can do that and say, if you pass my test, I'll let you drive away. But there's really no crime against being under the influence of alcohol sitting in a car. It's different if you're drinking alcohol in the car. That is different. So if I'm a passenger and completely pass out, and then I wake up and the police officer wants to do the test, and I can easily say no. I mean, just why? And they shouldn't do the test anyway, right? Well, you shouldn't. There's really no reason if you're not going to drive. But at the same time, you also don't want to get taken into custody for no reason either. So you can say, yeah, I'm under the influence of alcohol, blowing this thing. That's not against the law. I'm not driving. Right, I'm not driving. All right, it's only operating the vehicle. Vamos a clarificar esto. Es un caso que yo lo escuché ayer y que a mí me volvió loco porque dije, a ver, ¿cómo es que van 5 en un carro? La persona que iba manejando no estaba tomada, solo no pudo responder todo el test que le hizo el policía y fue acusada de DUI. Los 4 amigos que estaban tomados, como quiera ellos también les hicieron el test y fueron acusados de DUI. ¿Es esto legal? Vamos a hablar de la legalidad que hicieron ellos. Now, ¿qué es lo que dice el abogado, Andrea? Es muy fácil cuando un oficial de policía usted lo para, le puede dar un cargo de DUI. Y es porque cuando se acerca el oficial de policía al vehículo, puede oler que en el vehículo huele a alcohol, etcétera, o hay algo operacional del vehículo, una luz no está funcionando, el oficial de policía lo para. Siempre tiene que haber una razón para que el oficial lo pare a usted. Una vez que ya lo para, va a leer, es decir, va a mirar qué es lo que usted le dice, cómo actúa, si es que los ojos los tiene rojos, si es que huele a alcohol, etcétera. Y allí es cuando le va a dar a usted los cargos. Cuando vos le preguntabas si es que es legal o no legal que le hagan las pruebas a las 4 o 5 personas, posiblemente. A los pasajeros. A los pasajeros. Posiblemente. No es ilegal, dice, estar ebrio en un vehículo si como usted pasajero. lo está manejando como pasajero. Pero si es que el oficial de policía mira que usted se mira joven, es decir, bajo la edad de los 21 para tomar alcohol, probablemente sí le puede hacer a usted las pruebas y le puede dar un cargo relacionado con eso, un menor bebiendo alcohol, algo semejante. Pero no es en contra de la ley, dice el abogado, ir ebrio como pasajero. Now, in this case, do you have a chance to go and open the case back and fight back? I mean, they were illegally charged. That's in my opinion. In my opinion, she was illegally charged because she wasn't drinking, and the only thing that I can tell is she didn't pass the test. They never do the breathalyzer to her. She only was doing the other tests, whatever test is, and she didn't pass. So they accused and charged her with DUI. Can she fight back? Well, the time to fight is when you have your court date. There's a court process that's the same for everybody. So if you go to trial or you there's some disposition of the case in the district court in Maryland, you have 30 days to file an appeal to a higher court if you don't agree with the decision. Or you only have 10 days to ask for a new trial in that court that you just got sentenced in.
If you feel that something was wrong, you can ask the court for a new trial. But once you get past those deadlines, it's really hard to reopen a case. There has to be like newly discovered evidence or some compelling reason. So that's why I tell people the time to preserve your rights is before you go into the courtroom, so you know what your game plan is once you get in there. We're going to talk about the game plan because that is very important and that's the reason you are here today. Estoy con el abogado Andy Whitehead. La respuesta a mi pregunta, ¿se puede pelear después de que ya ha sido acusado de un cargo de DUI que, en mi opinión, fue ilegal la manera en la que operaron las autoridades? ¿Qué es lo que dice el abogado? El tiempo de pelear ya pasó. El tiempo de pelear es el día de la corte, dice el abogado. Solamente tiene 30 días para apelar a una corte superior una vez que ya le han dado los cargos, o solamente 10 días para apelar en la misma corte una nueva fecha, para que le den una nueva fecha, un nuevo juicio. Sin embargo, para que haya un nuevo juicio, tiene que haber una nueva evidencia, es decir, no solamente se puede reabrir el caso, solamente si es que hay una nueva evidencia, si es que la fiscalía accede a eso. De todas maneras, solamente en la corte, el día de la corte se puede pelear, nada más. Voy a tener, si tienen preguntas, 302-858-5119. El abogado Andy toma casos en Delaware y Maryland. Tengo preguntas acá de la gente. Dice, ¿qué pasa si violo mi aprobación en Maryland? Somebody, what happens if they are on probation and then they violate the probation? Well, in Maryland, the judge gives you a sentence when you start with. If you violate that probation, the judge could impose that sentence. So if the judge said, I'm going to give you 30 days in jail, but you don't have to go to jail, but I'm going to put you on probation, if you mess that up, you go back to court, the judge could put you in jail for those 30 days. All right. Esta es la respuesta a una potencial violación a la probatoria. ¿Qué es lo que dice el abogado? En Maryland, si le sentencian a una violación a la probatoria, el juez le puede enviar a usted al departamento de probatoria, que es de libertad condicional. Pero si usted viola los términos, podría regresar a la corte y el juez podría imponerle a usted la sentencia, que podría ser hasta 30 días de cárcel. Es decir, let's put it in a scenario. Let's say you were fine driving with no license, right? And then you go to the court and the judge says, okay, I'm not going to put you in jail. You just cannot drive at all for 30 days. And then 2 weeks later, they found you driving, and then what happened? They'll give you a new charge of driving without a license, plus you violate the judge's first probation, so you're in trouble twice now. And then you can be in court, and you can be in jail easily in that case. Very easily, yes. Okay. Now, I got another question. Vamos a responder esta parte. Le preguntaba al abogado que qué pasa si, por ejemplo, te encuentras manejando sin licencia y el juez te dice, muy bien, no te voy a meter a la cárcel, pero te voy a dar un mes entero, no puedes manejar para nada, no puedes manejar. Y entonces, 2 semanas después te encuentran otra vez manejando. ¿Qué es lo que haría el policía? Le van a dar una nueva sentencia, es decir, nuevos cargos por violación a los términos y probablemente le van a dar más días de suspensión. Y podría terminar en la cárcel. Sin lugar a duda, sí. Sí, lo que entiendo. Tengo una pregunta, dice, ¿un DUI te podría ser una razón para la deportación? ¿A DUI can be a reason to be deported? For sure. You really need to watch out. And if you get charged, talk to an immigration lawyer right away. The immigration court considers it a public safety risk with people out on the roads driving under the influence of alcohol. But you really need to watch out if it's a second offense because nothing good ever seems to happen with that. And you really need to talk to an immigration lawyer so you can build your defense for the immigration court. We can get favorable results in the court system here, but still you'll have immigration consequences down the road because of that. So that's where we are now. All right, vamos a escuchar la respuesta de la pregunta que nos hicieron oyente. ¿Un DUI puede llevarte a un proceso de deportación? Seguro, dice el abogado, seguro, porque las autoridades consideran un riesgo a la seguridad pública el que usted maneje o haya sido acusado de un DUI con segundas ofensas o más. Sin lugar a duda, dice el abogado, usted tiene que hablar con un abogado de inmigración para que el abogado elabore una estrategia para ver si lo detienen, qué podría hacer para liberarlo a usted con una fianza, etcétera. Tengo una pregunta parecida con el mismo caso. Dice, me pasó con un amigo, no tiene licencia, no tiene papeles y le encontraron manejando tomado. Él tiene la audiencia, ¿qué va a pasar? So, her friend or his friend
He had no driver's license, no proper documentation to live in the United States, and he was driving under the influence. He has an audience. We don't know where yet, but I will ask her or him. What's going to happen is the question. Well, you know what? As I answer just about every one of your questions, it depends, right? It depends if he's already in jail. It depends if it's his first offense. But we can get people through a lot of difficult problems if we know what the background is. So it's hard to make a decision like that. But what I can tell you is that DUI should be, if you're charged with that or domestic violence, you need to make it a priority to get representation. And you need to know which court you're in and make sure you go. Because you're putting yourself at risk when you're charged with a crime, especially DUI. And as soon as you get a charge, you should hire an attorney as soon as possible because it's also the driver's license privilege to drive, right? There's a lot of things that go on right away, especially with DMV and MVA in Maryland. You can lose your ability to drive if you have a license. You become revoked anyway if you don't have a license and you don't request these things. There's a very limited amount of time, anywhere from 15 to usually it's 15 days, but it's 20 in Maryland. You need to request that hearing or you're going to be in trouble. Okay. Meaning you can't drive legally. And we've had a lot of people really get burned by that and because they waited. And then forget about DMV for a second. Then you have court dates that are coming up. So you have both things you need to attend. And a lawyer can help you navigate through that difficult process. Tengo otra pregunta en un instante, pero vamos a responder esto primero. Y la pregunta es muy cercana. Mucha gente tal vez le ha pasado que no tienen papeles, no tienen licencia, manejan tomados y tienen un día de corte y no saben qué va a pasar. Esto es lo que potencialmente puede pasar. Todo depende, dice el abogado, si es de la primera ofensa, si la persona que está hablando si está en la cárcel o no está en la cárcel. Necesita saber cuáles son los detalles para decirles qué es lo que va pasando. Sin embargo, si que usted va a una corte, dice el abogado, usted se pone literalmente a un riesgo. Usted tiene que contratar a un abogado la primera vez o en la primera instancia que usted ya le da un DUI, tiene que contratar a un abogado. Porque muchas cosas pasan con un DUI, dice el abogado. Por ejemplo, a usted le puede suspender la habilidad de manejar en el estado. Tenga o no tenga licencia, pero hay que pedir una audiencia y esa audiencia se la dan solamente 15 días después de que le han dado el cargo de DUI. En Maryland son 20 días, dice el abogado, para que usted pueda seguir manejando legalmente. Mucha gente dice, bueno, yo no tengo licencia. No importa. Y ya había respondido a la pregunta anterior. Cuando el asesino tiene licencia, le suspenden su nombre. Y manejando suspendido, le pueden aumentar un cargo. Podría pasar en la cárcel la segunda vez manejando suspendido. Es decir, muchas cosas pueden pasar. No se arriesgue, dice el abogado. No vaya solo con un DUI. No recomienda ir solo con un DUI a la corte, sea primero, segundo, etc. Recomendaciones. So what is you in 30 seconds? What are your suggestions for the audience? What we should do if we get pulled over and we are under the influence, and anyhow we get pulled over and we know we are in trouble. What is your recommendation? Well, if once you've been charged, you just need to go see a lawyer right away. Get one retained that knows where you have to go to court, when you need to be there. You know, Kevin, half the battle is knowing what judge you're going to see, too. You know, every judge is different. But what I will say with DUI is that I am encouraging people now to take the breath test if it is offered. There's a whole brand new thing coming out of the DMV and the MVA in Maryland about refusals of the breath test. And it will really jam people if you don't take it. It's a much longer conversation, but the short answer is take the breath test now. Okay. So if you don't take, so you cannot refuse anymore. I mean, because if I don't want to take the breath test, is it more difficult consequences or get it a stronger case? Forget about the court part of it. It's the administrative stuff, the DMV stuff, because they're going to revoke you for a year if you don't take that test. You have to do alcohol classes. You won't even be eligible to drive during that year, meaning you can't put interlock in. These are all brand new directives out of the DMV that were part of the Attorney General's office. And this is in Delaware or Maryland? This is in Delaware. Delaware. Okay. And also in the other states, like if you get a DUI in Maryland and you refuse and you're a Delaware licensed driver,
Maryland is reporting that refusal now to Delaware. And it's just like the DUI happened in Delaware. You got to do the interlock and everything. Esto es estoy pidiendo las recomendaciones del abogado para las personas que potencialmente están manejando bajo la influencia. La recomendación que hace el abogado es que usted tiene que mirar a un abogado inmediatamente en cuanto a usted le pase el DUI. Ahora, si es que a usted le ofrecen y le dicen, bueno, ¿quiere soplar? Usted sople. ¿Por qué? Porque ahora hay nuevas regulaciones en la parte administrativa, lo que se refiere a motores y vehículos, al hecho de que usted puede seguir manejando. Porque si usted rehúsa, entonces las nuevas consecuencias va a ser que va a tener que tomar unas clases, va a estar suspendido un año, etcétera. No puede manejar por un año, ¿no? No va a poder manejar, sí. Ha cambiado. Son nuevas normas que el abogado dice, bueno, eso es una nueva conversación, pero básicamente, si le ofrecen que usted sople el breathalyzer, hágalo. Ahora tiene que hacerlo, ok. Sí, porque si lo rehúsa, entonces, por ejemplo, en Maryland lo rehúsa, ahora ellos ya lo reportan a Delaware y ahora usted tiene que hacer el interlock, que se llama, es un aparato que usted lo conecta en su vehículo, sopla, le enciende el vehículo y ya puede salir. Es mucho más complicado que solamente Es decir, que las cosas se pusieron más complicadas en el estado de Delaware. Exacto. Ahora, para terminar un poco esta plática, driver's license. I just cannot believe how many people is driving with no license, knowing that in state of Delaware, state of New Jersey, state of Maryland, they are offering driver's license for undocumented people with basic steps. I just cannot believe how many people in Delaware is driving with no license, and it's very risky because right now, like this case, driving no license, no documentation, that is a passport for deportation. It is. Virginia now too is offering it. Driver's license. That's pretty recent in the last year. You know, it's I don't understand it, but a lot of people they don't have an ITIN number. That's what we see. But they should apply. They should, and we tell them that, and that's what takes the longest actually and that's the starting point to doing. Do you think all this. people is just comfortable, or they just don't want to pay taxes, or they don't want to clear taxes? I mean, it could be everything, right? A lot of people get paid in cash. They don't want to declare it, and they figure if they get caught, they'll deal with it then. But I can't explain it. But what I can say is that you start racking up driving without a license tickets. It may not be something that immigration, even cares about. But you get the wrong judge on the wrong day, and you come in there with a fifth offense for driving without a license. It could end up very badly, especially if you're not represented. There's some counties in Maryland. I tell people you do not want to walk in there without a driver's license because you will get sent to jail. Yeah. It could be a first offense with some of these judges. So you really need to know where you got charged. But you're right, it's dangerous. And I tell people, if you don't, just make sure you have insurance on the car. My goodness, you need to make sure your car is insured. They take that more seriously than not having a license. Yeah. Esta le decía al abogado Andy que yo todavía no puedo entender cómo todavía miles, no uno, no dos, no tres, miles de personas andan sin licencia de conducir, sabiendo que en el estado de Delaware le ofrecen licencias de conducir a las personas indocumentadas. En el estado de Maryland, Virginia pasó el año pasado, dice el abogado. New Jersey hizo también el año pasado. ¿Por qué no tienen licencia? ¿Qué es las consecuencias? ¿Qué es lo que va a pasar? El abogado dice, yo tampoco lo comprendo, porque probablemente hemos visto mucho en la oficina, dice el abogado, que no tienen lo que se conoce como un IT number, que es el número para pagar los impuestos, pero probablemente porque les pagan efectivo, no quieren reportar los impuestos, etc. Sin embargo, dice que es primordial, es esencial que usted obtenga una licencia de conducir porque, por ejemplo, en el estado de Maryland podría ser enviado a la cárcel la primera vez, depende del juez, la primera vez que usted está manejando sin una licencia en el estado de Maryland. En el estado de Delaware depende, si es una cuarta o quinta violación, también podría ser enviado a la cárcel, depende del juez que le toque un juez con un mal día le puede mandar a la cárcel en la primera ofensa. Sin lugar a duda. ¿No? Es peligroso, siempre maneje usted con un seguro de vehículo. Manejar sin un seguro es mucho más grave que manejar sin una licencia. Tiene muchas más consecuencias, mucho más dinero que pagar. Entonces, sí. Esperamos honestamente que toda la gente maneje con su seguro, con su licencia. Si no lo tiene, por favor, saque su licencia de conducir. No, especialmente si está indocumentado.
No andes sin licencia porque ahora cada vez... ¿Qué es lo que pasa? What happened is right now, we all know we have police officers as friends, and they're saying is, right now is no reason to not have a driver's license. So when you don't have a driver's license, I want to know you better. I want to investigate you better. And maybe chances are they're going to take you to fingerprints because they want to know who you truly are. Right. And then if they found you something going on before, chances are that you're going to end in jail. Once the people end in jail, chances are that you're going to be in deportation as well. It's a lot easier for immigration to put a detainer on you if you're in the jail because the jail is going to call immigration before they release you. That's just how they do it. Yeah. So if you can stay out of the jail, you have a better chance of being free. Okay. Now, forget about immigration may be, swamped and not able to come get you, but you don't want to take that chance, especially if you've had a prior deportation or you have a warrant in another state for something more serious. Yeah. Or you have a different name. So as long as you're doing things the way you should be doing them, you have a lot less risk of ending up in jail or ending up with a jail sentence if you go see a judge. Because judges like to see that you've taken things seriously. So everybody makes mistakes, Kevin. We all made them. But when you go to court and you say, look, Judge, I made a mistake, but I've done these things. Here's my attorney. But I got a lawyer, and he told me to do these things, and I did them. Yeah. Judges like to see that because they want to make sure you don't reoffend, meaning come back and see them again or violate their probation. They like to see that. So I tell people, get your game plan early, follow it. Follow the advice of your lawyer because it's the best thing you can do for yourself. People that ask me your number, we're not giving in a second. ¿Qué es lo que dice el abogado respecto a este tema que estamos hablando, Andrea? Que es más fácil para el gobierno federal, que es inmigración, cuando usted está detenido, llevárselo. Si usted está libre, ellos no se lo pueden llevar. Entonces, usted tiene que hacer las cosas como debe hacer. Si usted puede sacar una licencia, obténgala. Porque es más fácil evitar, dice, más problemas cuando usted está documentado, saben quién es usted, como vos lo decías, Kevin. Porque si a los jueces usted se presenta frente a un juez y no tiene absolutamente nada que diga que usted ya está obteniendo una licencia, es peor para usted. Pero si el juez mira que usted ya está en proceso, que ya tiene un IT number, que ya está haciendo los impuestos, que ya obtiene las huellas, etcétera, él mira que usted ya está representado legalmente por un abogado, mira que usted ya está haciendo algo para evitar en un futuro ser arrestado y con ese mismo problema de manejar sin licencia, las cosas van a salir a su favor. Pero si no las hace, entonces allí va a haber problemas. Dice que hay una persona acá que dice, un amigo es la tercera vez que la policía lo detuvo por DUI, tiene corte lunes en Delaware. So this coming Monday, somebody has the third DUI, has to be defense, and I'm sure they don't have an attorney yet. Tengo otra pregunta, dice the attorney, can we sponge a record? It was a robbery 14 years ago. Can they sponge a robbery in Delaware? I would be surprised if they could. If you got probation before judgment by the judge, then yes, but they're not giving out those for robbery. You'd have to get a pardon from the governor. Okay. And I don't think the governor would pardon any kind of robbery. Yeah. But I don't practice that post-judgment stuff. All right. La gente que quiera contactar al abogado tienen que llamar al 302-248-2000. 302-248-2000. O visita nuestras páginas de la radio y ahí está un link donde le puede llevar también a la oficina del abogado Andy Whitehead. Abogado, Andrea, thank you so much, guys. Good to see you again, Kevin. Good to see you as well. Gracias, Kevin. Gracias. 302-248-2000. La gente que me estaba contactando, le vamos a mandar el número. Llame al abogado, las consultas son gratis. Sí, las consultas son gratis por ahora. Hay planes de pago, nos puede llamar en la mañana, en la tarde. Si nos llaman después de las horas de la oficina, que es hasta las 5 de la tarde, yo trato de llamarles. Alguien les va a contactar a ustedes después de esa hora. Pero llame con confianza. Es decir, la consulta no tiene precio. Usted está en problema. Nadie le va a juzgar a usted que le hace malas cosas. Todo lo contrario. Le van a juzgar si no tiene abogado. Llame al abogado. 302-248-2000. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Esta es WKDB